Hello, what's up guys? Karon Guys, dili na pud na at sa napod meron sapa kay panud-ana mo. Sudan. Karon kay dito ko lang di matulog. Okay. Goods kayo. Eh basing di ko kauli. San? Patay ganin pito kamo kinabuhi sa iring guys, kana na tawo sana. Sige guys, nya na pod. Moabot na may dito. Big daw. Belum man gamay. So pod the video. Wa man may kuha guys. Sukad gaina. Agi ta og kasagbutan na pod ta guys. Agi lang mi. Okay. Aman og. Ano guys? So karon nagigil sa kabuo. Ikis pati pati makita. Ano ito? Adra guys oh. Isa guys, na isa. Ada pa. Kurang tayo. Dako ka guys oh. Maaf mo guys. Gipaak sige gipaak. Tara. Isa. One. Yeah. Itago sa sagbot. Tara guys, nahanap po isa. Bagay ko sulod guys. Tara guys, bakuran. Tamaki. Tamaki. Patay kang kaganga ka. Tara guys. Tara guys, ay ginuol sa kong kamot mapaka nun. Sige na guys, kung sige ikit na maaka mong bigas. Agay guys, mapaaka na gid ko. Guys. Tara guys. Kuha pa mag-isa. Pantulo. Pag-upat day. Karoon pa yung nga upat. Yun na guys, apa isa guys. Ba. Tara. Guys. So guys. So for the video. Wala naman.
pagod. So karon unguli nami